Yun. May ilalambot pa yan, sir. Konti ba yan? Lower, lower. Yun. Yun. Sige, sir. Lower, lower. Yun. Patay ka, pare! Yun. Sige, sir. Load na kayo. Tatanungin natin sila, anong gusto niyo pong pantanggal? Kamay o bibig? Bibig! Parang kanina. Kamay o bibig? Bibig! O, bibig daw po, sir. Kamay sa likod, bawal pong gamitin ang kamay. Okay, sir? Suot! Bawal ang kamay. Ayan na! Sinuot pa. Yun. Palakpakan naman natin our groom and our bride. Ayan, ma'am. Sige po, tawagin